अस्सलामु अलैकुम। आज सारा दिन गरादरी रही है। ये देखें, अब मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं ऑफिस गया हुआ था। वहाँ बहुत मसरूफियत थी केसों के हवाले से, हाई कोर्ट में भी, और नए केसेस और ग्रुप इंश्योरेंस के केसेस और ये सारे। तो आज मैं कोई वीडियो नहीं बना सका, तो अब मैं हाजिर हूँ। तो वीडियो वही बनानी है जो सिलसिला चल रहा है। आज वज़ीर आज़म साहब ख़ुद मान गए हैं कि मैं हर काम कमर जवेद बाजवा से पूछ के और मशवरे से करता हूँ। हम तो पहले कहते थे ना ये कठपुतली है और ये है वो। उन्होंने कहा जी कि हर मामला, ये बयान आया है टीवी पे, हर मामला कमर जवेद बाजवा के साथ बैठ के मशवरे से करता हूँ। तभी तो इसको मरीम नवाज साहबा कठपुतली कहती हैं, तभी तो इसको जनाब आसिफ जरदारी और बिलावल जनाब वो कठपुतली कहते हैं कि ये हर काम ही पूछ के करता है। अच्छा, हर काम पूछ के करता है लेकिन फिर भी बड़ी गलतियां कर जाता है। अच्छा, मैं ये एक तो ये खबर थी। दूसरी ये थी कि जनाब आली आज फिर फवाद चौधरी ने ये कहा, परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी ने कहा है कि मसला हल हो गया जी, फिक्र दी लोड़ नहीं कौम नू, वीडियो बनाने वाला नू, मुनसिफ अवान नू, किसी नू फिक्र दी कानूनी टीवी नू लोड़ नहीं, मसला हल है। कल जब गुजरा परसों, तो कल फिर उनका आ गया कि जी प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। हल हो गया जी, मसला हल हो गया है। अच्छा जी, कल भी नहीं हुआ। हमने कहा भी हल हो गया, जो ट्वीट किया है उसने सुबह 9 बजे। आज फिर तीसरा हर रोज़ करता है, तीसरे दिन आज फिर आ गया ट्वीट कि जनाब आली मसला हल के करीब है। बिल्कुल केड़ा हल है? कोई शीरी फरहाद वाली कोई नहर खट रहे ने, की कर रहे ने कि इन्हों को मसला हल नहीं हो रहा। 6 तारीख का ऐलान कर दिता है कमर जवेद बाजवा साहब ने कि जनाब आली जो फैज़ हमीद है उन्होंने मैं पेशावर भेज दिता है, और नवा अंजम आ गए, नदीम अंजम साहब आ गए। बड़ा शायराना नाम है, वैसे अंजम बड़ा शायराना नाम होता है, ठीक है। तो वो आ गया नया। तो अब फिर ये फिर कि जी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ਅੱਜ 9 दिन गुजर गए ने। 9 है, ਹੁਣ 10ਵਾਂ दिन गुजरन वाला है। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਆਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮਸਲੇ ਦਾ हल क्यों नहीं हो रहा? यूट्यूब वाले लोग, मीडिया सारे पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब अनाउंस करो। ये कहते नहीं जी मसला हल हो गया, मसला हल हो गया है। और मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है। वो अभी एक किसी एमपीए ने जनाब वो किया है कि एक कहते जी मसला हल हो गया जी, हो गया भाई, बाहर ही कड्डो। कहते जी एक चौधरी सी ते वो किसी नाल दे पिंड च गया, ਤੇ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਮਾ ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਸੀ। ਮਰਾਸੀ ਨਾਲ होते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना। मेरा इशारा किसी इमरान खान ਦੇ ਗਾਮੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਰਾਸੀ। ਉਹ ਗਾਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 3 ਦੇਗਾ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵੰਡੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਮਾ ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਖ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਲੈਣ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਣ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਾਮਿਆ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਦੂਜੀ ਦੇਖ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦੇਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਗਾਮੇ ਨੇ ਦੇਖਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਾਮਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਦੇਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦੇਗ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਬੜਾ, ਗਾਵਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। اور چودھری نے کہا اور گامیا تو میرے سے مراسی نے کہا چودھری صاحب پلیز مینو اپنے ذہن چو کڈو میرے واسطے کوئی چاول نہیں بچنے، تسی مینو اپنے ذہن چو کڈو۔ اور بھائی روز آپ کہہ دیتے ہیں، اے لطیفہ سی، روز آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب پراسس ہو گیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے، کتنے ہو گیا ہے؟ کوئی کٹ کے سانو ہی دسو، اسی کوئی اپنے ذہن چو کڈو فواد چودھری صاحب تے سانو دسو کہ بھئی مسئلہ حل ہویا ہے۔ اے جی نواں ڈی جی بن گئے۔ کل خبر آ رہی ہیں سن کہ جناب 3 بندے نویں آ گئے نا جی، سرفراز ملک صاحب اور ثاقب ملک اور ندیم انجم میں جناب۔ اے مسئلہ اے کوئی حل تو نہیں نہ ہویا، تسی ذہن وچ پایا ہویا ہے، او ذہن چو کڈ کے سانو دسو تاکہ اسی لوگوں کو دسیے۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتا دوں، ہم کو اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کے یا عمران خان کے تعلقات جو ہے نا خراب ہیں، یہ ہم اس لیے تھوڑے سے عوام خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے مل کے جو ہے نا، یہ عمران خان ہمیشہ کہتا ہے جی میں فوج ایک پیج پہ ہوں، آج بھی اس نے یہ لفظ بھی بولا ہے کہ میں جی ایک پیج پہ ہوں۔ اور بھئی یہ پیج ہمیں دکھا بھی دو، کون سا ایک پیج ہے آپ کا؟ 10 دن ہو گئے ہیں، تم نے ایک چھوٹی سی بات کو، ادارے کو، بلکہ عمران خان ذلیل کر رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا جس طرح اس نے نیب کے ادارے کو، آج میں نے سنا ہے کہ نیب کا ادارہ بھی اس نے کہا جی ہم بھی کام نہیں کرتے، آرڈیننس آیا ہے لیکن ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کرو کہ ہاں میں چیئرمین نیب ہوں یا نہیں ہوں۔ اور چیئرمین نیب نے کہہ دیا ہے کہ سارے جی رکھو۔ انہوں نے ہر بندے کو ذلیل کرنا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، ایکسٹینشن ہوئی تھی، تو روز نوٹس ڈرامہ کر کے لے آتے تھے۔ یہ جناب اداروں کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ وہی کام کر رہا ہے عمران خان۔ یہ نااہل ہے، نالائق ہے، نکمہ ہے، سلیکٹڈ ہے اور ڈمی ہے اور کرسی پہ قابض ہے بقول مریم نواز صاحبہ کے۔ تو یہ اس لیے ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ کام کرنے کے اہل ہی نہیں ہے۔ جب یہ کام کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے عمران خان سویا پڑا ہے، وہ جب جاگے گا تو وہ فائل پہ سائن کرے گا۔ سائن کرنے ہیں اس نے، سائن 10 دن ہو گئے ہیں۔ اور روزانہ شیخ رشید کا بھی آج بیان آیا ہے، اور وہ جو میسنا ہے، ایک میں اس کو میسنا کہتا ہوں، وہ شاہ محمود قریشی، اس کا بھی آیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ بھئی ہماری کیا خواہشیں ہیں؟ ہماری کیا خواہشیں ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہم نہ کوئی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی حمایت کر رہے ہیں، نہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آئینی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، لیکن یہ عمران خان آئینی وزیر اعظم نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، کٹ پتلی ہے، یہ ڈمی ہے، نااہل ہے۔ مریم نواز نے کہہ دی ہے ہمارا کسی اس مقابلے میں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، وہ گانا ہے نا، تم جیتو یا ہارو ہمیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے کھینچتانی کر رہے ہیں اور آپ دونوں کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ایکسٹینشن پہ آئے ہوئے ہیں، وہ ایکسٹینشن پہ آئے ہوئے ہیں، اور عمران خان تم کٹ پتلی ہو۔ ہم کس کی سپورٹ کریں؟ ہم کسی کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس میں، صرف ہم عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان ادارے تباہ کر رہا ہے، ادارے تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ روس کا وہ گورباچوف ہے جس میں روس کے جو ٹکڑے ہوئے تھے نا، ٹکڑے وہ اس لیے ہوئے تھے کہ اس نے ہر اداروں میں نالائق اور نااہل لوگ بٹھا دیے تھے عثمان بزدار کی طرح۔ تو وہ ادارے جب ٹوٹنے لگے تو وہ سنبھال ہی نہ سکے اور روس جو ہے نا ٹکڑے ہو گیا۔ یہ امریکی CIA کی رپورٹیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن خدا کے لیے ذہن چو کڈو، ذہن چو کڈو، کوئی دسو کہ بھئی یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔